Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. As-sadiqul wa'dil amin. Syukran ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allahu aidan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa man sawfani kama sawfani wa man zaroni kama zaroni, al hadis. Alhamdulillah, yang sangat saya hormati keluarga besar Sohibul Musibah almarhum Bapak Agus Daryana bin Darjat Rahmat, yang sangat saya hormati para ustadz, para ustadzah, para kiai, para ajengan, para masyayikh. Tidak lupa yang sangat saya hormati di kepengurusan wilayah Umarok, dari RT, RW, kelurahan sampai ke tingkat yang paling tinggi yang sangat saya hormati. Dan yang sangat saya hormati jamaah yang memang sudah meluangkan waktunya dari rumah menuju tempat ini dengan tidak mengurangi rasa hormat. Berangkatnya dari rumah ini ke tempat ini, mudah-mudahan langkah kaki kanan kita Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langkah kiri kita menuju tempat ini, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, yang memang belum diijabah oleh Allah, mudah-mudahan disegerakan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan kenikmatan yang tiada tara, yang sangat besar. Tidak lain dan tidak bukan nikmat iman yang masih ada dalam diri kita masing-masing, nikmat Islam yang menjadikan identitas kehidupan kita, nikmat sehat lahir dan batin. Alhamdulillah kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syariat oleh keluarga besar almarhum Bapak Agus Daryana bin Darjat Rahmat, dan hakikat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kumpulan ini jadi saksi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul kiamat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam, imamnya para nabi, pemimpinnya para rasul, nabi akhir zaman. Tidak lain dan tidak bukan habibana wa nabiyana nabi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umat terakhir, umat akhir zaman, yang mudah-mudahan lebih khusus keluarga besar yang di sini semua, umumnya kita yang hadir di sini digolongkan nama kita tercantum ada dalam absenan
nama kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita beranjak ke muhasabah ta'ziziyah, doa bersama lebih khusus kita khususkan kepada keluarga besar almarhum, khusus lagi kepada almarhum yang memang tercantum. Mudah-mudahan semua ahli-ahli kubur senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diterangi di alam kuburnya, diterima iman dan Islamnya, dihapuskan dosanya, diberikan nikmat-nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa-siksa kubur Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ditempatkan yang layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak ke doa bersama, ada kalanya kita muhasabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Sebaik-baik manusia orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Insyaallah nanti ke depan kita baca Yasin bersama, mudah-mudahan satu huruf kita baca Allah gantikan dengan 10 kebaikan. Apalagi dalam surat Yasin dari awal sampai 83 ayat banyak sekali huruf yang akan kita baca. Mudah-mudahan innallaha la tukhliful mi'ad, Allah yang tidak akan mengingkari janji. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang memang khas sering kita dengar, yaitu surat Al-As, yang mungkin anak kecil pun tahu surat ini, yang memang suratnya pendek. Surat ini diturunkan di Mekah. Kenapa bedanya Makiyah dan Madaniyah? Kalau Allah turunkan surat di Mekah, yaitu ditujukan kepada ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau ya ayyuhannas, kepada semua manusia, itu jelas surat diturunkan di Madinah. Nah, Al-As di sini ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, tapi dalam surat Al-As kepada manusia. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'as, kata Allah, Allah a'lam bi muradi. Wal 'as, wawunya waw qasam. Jadi huruf qasam itu ada 3, huruf ta, ba, dan waw. Contoh tallahi, ballahi, wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Innal insan, inna sesungguhnya, al insan manusia, berarti kategorinya jama, banyak, bukan hanya orang yang beriman, tapi manusia. Kata Allah, innal insan lafi khusr, ada dalam kerugian. Yang namanya rugi pasti tidak akan mendapatkan keuntungan. Jika kita berdagang rugi, berarti tidak dapat mendapatkan keuntungan. Innal insana lafi khusrin, illa, kecuali istisna, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Itu dikategorikan orang yang beriman, percaya. Ada yang 6. Illal ladzina amanu wa 'amilus soleh, dan beramal soleh. Amal soleh, amal itu satu pekerjaan, soleh itu yang bagus, jadi bukan amal salah. Contoh amal soleh, kita memberikan makan kepada orang yang lapar, kita beramal mengambil sampah yang menghalangi diselokan, itu beramal soleh. Gitu. Makanya dikategorikan amal soleh itu kecuali orang-orang yang untung. Wa amilus solehat wa tawassaw bil haq, dan nasihat, menasehati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Walaupun anak kecil, kalaulah yang menasehati anak kecil, orang tua yang dinasehati, nggak apa-apa, nggak jadi soal. Kata Sayyidina Ali, umdur man qala wa la tamdur man qala.
Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi kalau itu manfaat, ambil. Illal ladzina amanu wa amilus shalih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Yang alhamdulillah di saat musim seperti ini kita harus banyak bersabar. Sabar dikala kita mendapatkan ujian, sabar dikala kita mendapatkan kesenangan. Contoh almarhum keluarga besar sebelum almarhum Bapak Agus Daryana bin Darjan Rahmat masih ada di tengah-tengah kita, masih ada sempal gurau, ada kegembiraan. Sekarang beliau ada di alam barzah. Di sini orang yang ditinggalkan sama beliau tidak lain dan tidak bukan harus diberikan kesabaran. Kenapa? Sabar bagi seorang istri pendamping. Kenapa yang dulunya ada pendamping seorang suami sekarang sendiri. Kemudian anak-anaknya, dikala orang lain komplit, ada ibu dan bapaknya, anak-anaknya merasa kehilangan sosok figur. Di sini harus sabar. Makanya kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tarik kesimpulan dalam surat Al-Asr ini, hikmahnya bagi kita, kalaulah kita ingin beruntung. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Yang kedua, kalau ingin beruntung dunia dan akhirat, kita harus beramal soleh. Apapun yang merasa kita itu baik, kita laksanakan. Dan yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, menasehati dalam kebenaran. Kalaulah ada rekan kita, dia berada dalam satu pekerjaan yang zalim, ya kita menasehati. Diterima ataupun tidak, kita sudah menasehati. Dan yang terakhir, menasehati dalam kesabaran. Kalaulah ada satu permasalahan, jadikan kesabaran menjadikan solusi. Mudah-mudahan di tausiah ini ada manfaat lebih khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi para jamaah semua. Mudah-mudahan jadikan hari ini lebih baik daripada kemarin. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir ada dalam keridhaan, ada dalam hikmah, ada dalam kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita sambung lagi dengan acara kita berhadharah, bertawasul, kemudian kita baca Yasin, kemudian kita akhirkan dengan baca tahlil. Lebih khusus kepada keluarga besar almarhum dan kepada almarhum yang tercantum, mudah-mudahan yang kita doakan semua ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga kita beristighfar, bersahadat, bersolawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil bait al-kirami al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi arba'ati sahabati Rasulillah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Sayyidina lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwah ususun sultani awliya hadratus syekh Abdul Qadir Al-Jailani fil Baghdadi qaddasallahu sirrahul ali a'dallah bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwah ususun jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati minal masyariqil ardi ila maghribiha barriha barriha baina wa ummahatina wa ajdadina wa nakhusan man jatamana wa nabi sababi wa li ajli abi wa abikum wa ummi wa ummikum wa azwaji wa azwajikum wa waladati wa waladatikum wa shaykhi wa shaykhikum wa shaykhani wa shaykhanikum wa sahabat wa sahabatikum wa qarabati wa qarabatikum wa ustadi wa ustadikum wa ulamai wa ulamaikum wa wali wa waliyukum wa bi arba'ati mazhab al-mazhabul awal al-mazhab al-imamul Abu Hanifah rahimahullah, al-mazhab al-imamul Ahmad Hambali rahimahullah, al-mazhab al-imamul Maliki rahimahullah, al-mazhab al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwah ususun jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati minal masyriq ilal maghrib. Allahumma nur fi nuril kuburiha. Allahumma bi ni'matil kubri. Allahumma bi syafa'atir rasulillah. Thumma illa ruhati arwah ususun mangga susun almarhum Rahmani almarhum sesepuh almarhum aina makanuhu ilal furu'iha. Allahumma anjil rahmah wal maghfirah min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu Fatihah lagi khusus bagi diri kita masing-masing, bagi keluarga besar, sahibul musibah, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi hajat-hajat kita, apa yang menjadi impian-impian kita yang memang Allah belum ijabah, yang memang Allah belum kabulkan. Mudah-mudahan di suasana yang khidmat ini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bi ijabati maqsudi khairiyah. Allahumma bihasil, Allahumma bihasil, Allahumma bihasil maqasidana. Allahumma ya Allah.
Allahumma ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliku ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Latifu ya Kafi ya Mughni ya Mughni ya Mughni ya Latifu ya Kafi ya Syafi ya Wafi ya Karim Amtallah Abdul Jabbar bi barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, buat satu pamungkas, satu saat pasti kita akan bertemu dengan malaikat Israil. Pasti ruh dan jasad kita akan berpisah. Pasti kita akan merasakan yang namanya kematian. Pasti kita akan merasakan yang namanya sakaratul maut yang sangat dahsyat sakitnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan aktivitas apapun yang sedang kita laksanakan. Kalau Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawa kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa iman dan Islam, ada dalam keadaan wa bi husnil khatimah. Allahumma ij'alni fi akhir hayati wa bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah fi hadzal bait bi barakati bil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita baca surat Yasin, faedahnya mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya mudah-mudahan semua orang yang sudah wafat diberikan kenikmatan, ditempatkan yang layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لِنُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ آذَانِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي
فطرني وإليه ترجعون أأتيت من قوله آية يردون الرحمن بذل الأكبر أني شفعتهم شيئا ولا ينكرون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإلا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله وسعه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يبصرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك ربنا وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم أجمعين اللهم آمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا أول يا آخر يا ظهير يا لطيف يا كافي يا شافي يا وفي يا كريم أنت الله عبد الجبار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من المشرق إلى المغرب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا بشكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة كما الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Mohon maaf apabila ada salah saya dalam berkata, kebodohan hanya milik saya pribadi, kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul lisan, billahi taufiq wal hidayah wal hinayah wal barakah wallahu muwaffiq wa bi'tariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.